الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق الزوجين الذكر والأنثى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحب التوابين ويحب المتطهرين. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن من الجرائم التي حرمها الله في كتابه وحرمها رسوله في سنته وأجمع المسلمون على تحريمها جريمة الزنا. فجريمة الزنا من أعظم الجرائم، وهي من كبائر الذنوب، بل ومن الموبقات، وهي تلي في المفسدة قتل النفس التي حرم الله بغير حق. قال الله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى عثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الحمد لله تنبى عليه، الحمد لله تنبى عليه رب العالمين دبب لم مسد. الحمد لله الذي خلق الزوجين تنبى عليه ألمي نون يفلد له الذكر والأنثى نويتشه أنمسو أم الشريعة وعلك كلباديك كالشريعة لك ركتشيدك صلى الله عليه وآله وسلم ككشن نمت شامين على فاقو جيد على كركا صلى الله عليه وآله وسلم. أنا سمو أنا جيون أني ما منسونا كتوان في تشينغا فكتاسي القيامة سنغسل. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك، تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك. يا نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله بجميع محامد الله، ما علمنا منها وما لم نعلم، على جميع نعم الله ما علمنا منها وما لم نعلم. أنكلك وكعلى التنو كشيريا كروكريا ألك كلبان دياكا كشيريا كروكريا ألك ركا تشيديا ناكا النبي مايكا صلى الله عليه وسلم ككشني نما شاما ينعلى فاقو جيدي كراكا أي ولدا كان غربلا. أيها المسلمون، اتقوا الله حق التقوى. أيسر على يسر يتشير له على يسر كما كون بي أسورة بي على يسر ييره على بوديني أكجونفي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
ay isra'alani alen isra'il la kikal ngana nga alen isra'il ke ki yere kum masiri ni aslama ye chugoy ki yere kum masiri ki yere fo ki jeya ni aslama ya kuma kaun fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa akana yere sanya ala de ba do mam bisrali ala ya rabbi ala kan fara nyesra jonga aslama wangele ko kanyo hakli jiki ala yesra ambe aslama ya ye jugo do kele ku kon jugo chejugula amba fa kanyo hakli jiki o dola bi kokura hakli jiki do de wa dhakkaru fa inna adh-dhikra tanfa'u al-mu'minin ka jugo do bi ni yata islamu chela bi ki ba nyefo kuma kamunu ba jugo kunga ani jugo ere sembe romina mo chela acharna ka si hakemina abu ma farfa abi jimsa Allah ta'ala ka ngarda kan gwelen jurumu ko la belebelew halakili ko femunu ba adama de jie ka ko kala haranye imano charne islamo chela kai amben ni sokadina ngaslamaye wallahi jugo façon do be on nabi ikomina fo ni jugo ina nywana akuma charin fiew fi salafil umma ni mantu ama follow ni jugo façon no macharu chela alikira kumba fo sallallahu alayhi wa alihi wasallam ko wati dobna nasi abena kenin jugo yeta abe kenin jugo ni alikira ku kuma fo sallallahu alayhi wa alihi wasallam abu kamana gwa yali mamunu mbo ko ke islamo doa dubbe kaba ko ya bu yere ni ngawde alikira be tabiyamun fo ana jugo munum fo ko abena ka akhiru zamanna wati labala ulubu yere yinga okuma yali on vle dina minano aslama ya wire bo de lawa oda to anga don ba do kitabu do wala fi o kitabu ko sala kitabu do ay kitabu do to da ko hal nahnu muslimun ka kitabu do to ko ne ko yali on islamo wi de wa akuma sira sanga yere yinga islama ko roidi ko ne ta kan yere tayble de mbam na ala ta daba daba mbaka ala sakui da ala bisraus rajrauna anta tashifa illa man rahim Allah ala tefon fenfe abese be koro charimbe anga siki dawna nga nyana mala kumunu gadi alai am far fambe ufe ambe dungu kwanda ngani ambe alala kwanda ambe alqiyama jodo sarakula anda ambe la harala anda ambe saka kununa mashiti sigana do ukula ikakuma kauna ngana sira kewalima abisurunya ikasiga beka limaniya illa man rahim Allah islamu ikadon jurumu ko baw na faraku aljarima woye ko cejugo baw ye komi ni maflati siga cejugo yala ka fo ko jugudo wala jugudo krimdo ko o ko jugu bamunu jete besla be kono ni Allah ta'ala ye ahramu ya ni Qur'an nasui Qur'an ayawi atta to maka haramu ya bangi alakira ka hadisa wi atta atto maka ahramu ya bangi وأجمع المسلمون على تحريمها اسلام منتو كدبنك على كلت لا فكنا سب ما دون با كلنت دو كل كوكا مي دون با تو سوسو احرام يلا كومي انا على سوسو كو تشامي كو بمكاكا وكرمو وري ما يون فام kwa bi ke chugo di ko ni ki ba ke ta ko ni ba fota o mana ni ko jugu do de ko jugu mi
na kembe ka anga du labo akembe ka anga sigidaw labo akembe ka anga jamana labo fa sunyana ma kana ma jalaki alabli fa sunyana ma tiyere jalaki alabli illa man rahimallah kasro khilafu dun dola ma flani nyonche kabini islam yanana ma fla madilika nyon soso ko haram bana emimbo ka ko kesaw e mani yere malasani ko rewye ko parce que ko dalu jonjo ma soro la walma ku fora nyongo ala di o uma fo nyongo mina muna emo dabla in kunta min as-sadiqin ni e chetiye ni fo ko nyoya de kembe ke tnu ni ko nuna apana fo ko nyoya temina muna emi se kokola e ko jugu jumei be adon kabna to ma fo ma chaman zomina hanni jarab kamne don waye wala data khutuba kira اللواط عمل قوم لوط لوطكم غو لوكبارا اي دوفوكايا غاتاما يوبيد ibe bo mina kata lutu ko mo tala ya do ala ko taw bi ñoo wulode ala ko taw bi bi sama dondondi ba fo fenden na o bi sama kata fembe minana iba fo e ni de fembay o bi sama kata minga bula ko fi bita laba kafriya la niti tubi niti segi ko don bo yo def ko jurumu sanu de be ma se jurumu kumbabaw ma ko jurumu kumbabaw ni mulu dablaw bi se kafriya ma ibolo madambe tawhidu mi ma ko bi kishide alaba iti sako era tuila achama beke ga era malasano de ko ni ka tawhidu kai ka ba kwa bana e tawhidu nyeni no bi kishi o ni nasira alama ide إلا من أتى الله بقلب سليم قال المفسرون بقلب سليم من الشرك ومن النفاق ومن الشك كسر إسر على ما كسر يدسكون كسنو كبو فلانغفو ما يدسكون كسنو كبو نافية ما يدسكون كسنو كبو سكا على لما يلي قول دجرو تعالى دي بلوغا ني على كدوم برجا ني على اللبلي سورة إبساكي تو منغسا kuma koromo de fora ni a fora ko ni jonka tawhidu kay kibi kishi ni dambe ala la yere tigi ala ka kangar da kan we jabe gelewlu la katashi ni hakema e dambe al qiyama jodo nyanga ta la tigi o ko dambe nye ko ala ka murakaba bi ino bi dayno bi wuli e bsika kemma ko tala ni ma faso yeta mudana fa hasan al-basri rahimahullah o ko mo do be kulu kon be ko be ke lu kon bala dron ko fora ko la ilaha illa allah ko de aljina ko negay sal basri ko ako chendu ako mangalum fode ako nga nyibe ko nege bela ko nege o ko nege nyibala oge oyo do ko nege hali bita ne ko nege o be binyindala ni ba fe ka nga kuma sabuti ba soro kodi balaw te foi jalati basra kodu bala o de anyi bitakoni opana ko nega nyimbala la ilaha illa allah anyi de ye amustalzimatu ya ateta mingo aqidatu ahli sunna wal jamaa tawhid yajmi qawl wa amal wa i'tiqad o sabab fara le jonga dot saka dot de training sabab de fara jonga yaw ko kari mumini ala kilibadiya jondo liman yakmaka iko foy dala ni kuye mumini liman yamago be bara mununa ikuluke liman yadskuna siri haqiqa o kayid sukuna ni sabade be baraka ni yoy adot saka dot ni do bon nadro aw to wara be welila min ta ala kirat no fe tuwi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam opmana femunum be ni bengeru ka damne ka be ala kirati sallallahu alaihi wasallam fukana sibbi معلوم في الدين بالضرورة وقرأ حل دون إسلام يلا بدرون
iba don ko ni be alama inti be alama mami ko la ilaha illa allah muhammadur rasulullah ko de tauhidu ko tauhidu mananya ka bana iti ka tauhidu tientiya anyoro ni tauhidu baray ika ala danaya صدق قولك بعمل ibigega kuma min fo a tientiya na ke wale mana ambo yoro fo ko bwala sa kuma kambe jmeima nango don baw benaka o manyon so sala ango gorjigani ya tama nyodo no yi jenaye jenaye sanga surobide niya nga jamana taka fle ni yesi daw fle ka adama niya fle bi ka adama dun jagele tugo fle ni njugoina iba fo ko ama haram ya islam yerela iba fo ko haramte aduna dube kono aduna sigi da bela abe bara da bela iba ye mo façon bela bi no te folo kulu do kumbe mati bolo si jena kala mawlu cela abada ema e muso mana o kunnum fardabbi muso nangara baw ni garandamu ni mamulu baliw ngamba ma jugo de ma adowte malo ma façon chimable muyato ujagele rabbela muyato tangabora beka o nyekoro uye amro façon imbe do soru ka clientna ma façon be do yi kunjuma wato timmalo ma koroba mabli o timmalo karamo mabli o timmalo ka fokare ma bay o mogotola kada ka be client bulu ni kibi kuma yiti boandala Allahu akbar aw ila manaka kendi ala kira kofe sallallahu alayhi wa sallam ni internet ira taka fle affaire de même internet ka bi ni jana ya côté ko rete internet ka jana ya koko jawni muso bi baro foita internet ka bi ni jana ya publicité ma koroma do de ni ngo foita ka bo famde karana kuma 3 kunka ki yere ke lagalaga toy kuma kambe mima be haklima be afa foite bi sanga be mina internet ka mo be min fleb bi kateme ni ngonnuga e nogoto kuma na ko yo te recherche bokku akira sawabi ka adama de be famba be ke ma nagashile ka adama de famba be ke ma nogole ka adama de famba be ke ma sonjui furu beyi wo yabara foko karina muso fila dambe yona sikate shini shiche o doyara dokuma ako e akonda be kalama ako chake dala bi ara mana wuli kuma o ko muso siga barake muso siga barake atu muso ko bo wira ka barake hal islamema muso ka barabani awa nga ni muso manye kwa be barake abake shurutu munun kono aslamela anda gele arabide وتنك كميده شاهد عيان ليس الخبر كالمعاينه عليه رئيس سيرفيس ده بارك الله اكو مسو يلكن منا نا سيرفيس ده لا قدام ديريكتور لا فو بلانتو باترو بيبك كابله كوا كجلنا كشرا دوما كشي دوتورما بيبا نوفي تاني كافور ده با نوفي جناد bara dawire secrétaire diplôme no bibolo bi était monsieur ay bara soroka ko de bega secrétaire monsieur ni ko monsieur de bise mo kumbe chugola ni monsieur de bise mo kumbe chugola bu ga mo kumbe chugo munu na sharia ko ni o haram ya parce que wal chef kuma nuguni sharia haram ya wal chef dege li ka jado ayre la sharia ya haram ya ka fini langolo do ki yere masri wal chef nye ko sharia o haram ya okmana mi aka kumbeli jamgowi na kumbla la islamaya farla islamaya bi so aka kumbeli ke farimina wallahi aka kumbeli kunti ko jamgowi ka teme chewtaka
nga anda imbila mabe chukudi wa itara yoro ye muso do bla woni be kono ala e fon fenke ka jene kumbe ay barrière fon fon bla mo ya be wuli kabuy to bu ka atla de dunan ngulula ka meri doron ko ceni muso be kelin o kafiriya kuma ye walaysa dhakaru kal untha ala yule fon ko cete kumi muso te kelin foila munu ngo ku ye kelin ta to bu fe iki tugu kata do muso ka nyege kono fo ki sa ito sefla manu ye kelin muna tu do nyo nyege na ko ya dama temena de jena crime mendo ni tara kubedala mami doka sabara chien wala mami doka keme fla chien o te bla ma fala oni ma fala o te bla ka so kele nawo oni ma fala o te catégorie kele oni mami marfachi dola ka sokono dugutla fe ono te fara nyonga o kadaka uka crime cheka ja ngomi mudala ngo façon gelumde ngani ye kulu min farale nyonga kasura ku ngo fo nyonve kasura ko jugu kela bagere gere o de be fara nyonga ani tarato nyamana ka kasura hali kaso munu ba fe ni done basura kaso de on yere mina ci gote kile do be lu be yala la do be ulu farati kabbu ko jugu kela bawdi du keme ku garder so fitinu ngono jeneya crime mindo ala yani kulu jume on fara nyonga القتلة والمشركين يقولوا لي سبناي القتلة والمشركين فلانغفو اني ما فالو على جنا كلا دي كيولو سبناي ولك لي ايا كلنا ebalaka balo deka ebo de la dungodo ebo de la shuoshu ebo de feletike la kuma be ede bishika yala jango dimba yatiku la ilaha illa allah ema do ikram nagashile ema do barka bana kam sufru kono blasono bana e die dungodo manga be ka sokono ite doni 2 heures ite doni 3 heures ite chauffeur bara wala problème de be muso problème te muso mina cheche be ko dogone ni do futu ya ka téléphone kono ta do fe nyere de nyeya yi abeta wa furu bitle ga sa amana mana ko kama cew bala muso bala do rebe kafiriya kuma ko ku fo uyinama ala e fe mi haram yakka sini hakina bi do kambe ko kamane ngoro songolo ndem so koy do ka kuma kalimatun tushbihu kalimat al-kufr kani kuma ineta fo kafiriya do folode ngani kafiriya kuma kasurunde ala e fe mi haram ya e ko ko maire ko o fei o ko ingadi chewye chuko mi ko chere manga jala kiula ikambe jun masda ikambe ala dima kasoro sheria ma sono ya fui keni nguina mathalan abu fo koni kongo bena sema ni ma ko jufa sugo dagara ay qur'ana yere nasude nana do nga ite qur'ana aya kilin zuro ita ala kira ka hadisa kilin zuro sallallahu alaihi wasallam ko ba fo a ni mena chegona la ni ye gashi jena minge gashi tila wal mani mena ima furu ma chesoro ni ye ko minge alabi ya fi maula a hadisa kilinti halanga lo madala kira la sallallahu alaihi wa alihi wasallam kira mun fo funangewi munu yere mam so soro ako ya ma'ashara ash-shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj faman lam yastati' fa alayki bis-sawm fa innahu lahu wija' ko funange jama kulu aw munu yoro kabuni kula aw munu ngo kabbu akula koni min sira kam so furu nim so furu sebiye shi sira maki kam so furu ko de bi deme ki nye shuli o bi deme ki nye mana tanga ko ni mi maso la dun so furu se makiye kira e daj men yele yi aku kibse ga ko do ke walla ku fa alayki bis sawm ki ka shun chaya
ko bi deme ki nige fa o bi deme ka ikala yere minana nga eshi sera muso furu imam muso soro ka furu fora ke ka fende ke mimbi nige fa ebe feunde yini femunu be do fari nige ka nga kuma nunu tlinyoy ye mama e bi kwa desera yere la ayre de bi ke ka do fara yere kungoka edela ka kuma infoya muso na de chesirle soro jajugu flela dugu tlafe a wolo dinge nana soro dinge be jajugu ka fle ama din biskiya na ifyo ya do chama mbola ma chama mbo koina i dambe ma dowla ni ko telephone kono jigibe bisya i dambe ma dowla ni ko fem fletawi i jigibe bisya ala dinye mige wa kanat hakima musoye kodonai amashinga adra de la kwa ide walma ku kapere ka ai oduguje wala oduguje fulana ide wele kana akone ko ni mami kongo bala minogo bala fo kongo bini kasi anima dumini nyachi baye fo dumini ndanya ngobi ni kasa anima fo yali otkiyo ni ye dumini dumanw foto takana sigi o koro ani jisumale dumini dumani jisumale foto chenyumanw takana sigi o tigi koro iduma dumini sora kadama ko o be chugodi di ko kon may e ko be do de faratiki ka kongo ko be do de faraka binoka ko kon be dumini de nige do ala kata ko kon may ale girna abeka jabi ke kata be jabi kata anyine ne do ala ko abako ko o ke edumbo de kew abako ama ko edumbala ko deke oroni ba kunshuli akili jigina aka fem fletawla aya donc fo ja babora kala moto de labi ni ay téléphone dama kera kelay ma tiga maga ka téléphone na sona on fait ya to bu ka téléphone ko menga war ko ni nga carte bancaire ni fe on do akono o man cham fe ko o kala era ma mo la bo moto fo ila jaju ko marako o da tout à fait manyeka daw ko téléphone kon nak oni mami ko boneta yire ka demba de mso de photo ba kon ta fe mako hey imso photo façon be kanu mara ka téléphone kono photo min bi ka téléphone kono foroba de do jema ibe munu ye code nun sigi kuna lu se ka tasarrufu kala tuko min kadu ala kan be kishika betama mana nin koyi ala a kulu saba de faranyonga aya yulakali no ye jenayai ayi fara kulu minga o fleni ma ayi jenaya kele ifara la kulu minga qur'ana aya la o fleni afolo ala ko walladhina la yad'una ma'a allahi ilahan akhar kuma mununti ala wara wele kafara alaka al mushrikun wa flanga fowi ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق وتنفع نيم ما فالكوك فني شريعة ما من نوم من فالله على يسر لك كل سبناك ما من بين ولينا ولا يزنون كوتي جناك ومن يفعل ذلك كل ما من بين كون نجدو يلقى عذابا كواتك بنا كنغو باكم بلاهرا أبنا جرمو باكم على يرو أبنا نيانغتا باكم على يرو يضاعف له العذاب يوم القيامة كون يانغتا بالدبل أتقوي القيامة ويخلد فيه مهانا واتقي بالدومي ونيانغتا لا أجاشلي دغيالي إلا من تاب فنما من توبرا فنما من توبرا وآمن وعمل عملا صالحا كبارا منجي فأولئك كأمغو يبدل الله سيئاتهم حسنات قال بلوك يمون كجومون فليمون لا تكمين دمنا نقول ألا يحب التوابين ويحب المتطهرين ألا توبي بوفي أبي رسانيا لوفي فبادروا بالتوبة ني ملاحظة دوكي ني تاريخو فلكنا
ala jonjuman dɔw bɛ yen fili dɔw yer'u ka ɲɛnamaya la u ka ɲɛnamaya daminɛw la nka nin jogo in k'a bɛ ka kɔrɔ i t'a ye hali maa ɲɛnamaw la jango diinɛ mɔgɔ ɲumanw Seydina Ali ka kuma dɔ bɛ yen a ko ma zana gayurun qat y'a dɔn adamaden yɛrɛ ka adamadenya sigi bɛ keleya de kan i ye cɛ ye i bɛ keleya i ye muso ye i bɛ keleya m'a fɔ ko min bɔra sariya kɔnɔ mais sariya mago bɛ keleya la alakira sallallahu alaihi wasallam a ye keleya mankutu f'a ko ala yɛrɛ bɛ keleya maa si ka keleya man bɔ ala ta ye ko ala bɛ keleya ko de y'a to ala t'a fɛ fɛn ka fara a kan a t'a fɛ i ka na fɛnw ma a ye fɛn minnu haramuya sahabakɛ dɔ delila k'a fɔ a ko ale ɲɛ kɔni cɛ wɛrɛ la muso la ko nbamuru dama de b'u bɔ ɲɔgɔn na ko yafa t'o la foyi ko foyi t'ale bali n'a ma nbamuru kɛ don a tigi biyɛn na mɔgɔw y'a filɛ ka kabakoya kira ko a k'aw bɛ kabakoya nin ka nin a ka nin keleya in na wa a ko ne ka keleya ka bɔ a ta ye a ko wa ala yɛrɛ ka keleya ka bon ne ta ye nka ala ka keleya ni jɔnw ta tɛ kelen ala kira y'a fasa ko k'a na ala ka haramu kow ma ala bɛ keleya ka jɔn na t'a fɛ i ka na haramu kow ma t'a fɛ i k'a ni foyi fara ɲɔgɔn kan ni furu dama de ye danfara ye adamaden ni fɛn ɲɛnama tɔw cɛ o adamadenya tanzimulen don ni furu de ye o de ye danfara ye ani fɛn ɲɛnama tɔw bugun cogo ni ɲɔgɔn cɛ ni adamaden minnu y'o sira bila u ye hali baganw fisaya ka tɛmɛ u yɛrɛ kan ka d'a kan ala ma ɲini baganw fɛ a ma ɲini baganw fɛ nka hali o la bagan nɔnaya dɔw bɛ yen olu organisation b'u fɛ yen hali n'a tɛ fɔ ko furusiri b'u fɛ yen nka o b'a sɔrɔ u pɛri-pɛri de don zawujayi u fila fila de fara bɛ ɲɔgɔn kan dɔ tɛ se dɔ ta ma n'i ye kɔnɔw mara i b'a ye kɔnɔ ye pɛri-pɛri de ye dɔ mago tɛ dɔ ta la nka ko in kɛra anw bolo ko dɔ ye bi hali t'a fɛ k'i da don a la ni adamaden sugulu foyi yɛrɛ tɛ maaw la bi illa man rahimallah fo nin ko in cɛw b'a la musow b'a la denmisɛn b'a la maakɔrɔba b'a la du bɛ tiɲɛna tuma dɔw yɛrɛ i ma n'i da bala ɲɛmɔgɔdenko kuma fɔli la i sigilen bɛ sin k'a dɔn i kɛrɛfɛ ten i ma n'i da bala kuma na i bɛ sin k'a ye i ka maasɛbɛ dɔ ka du kɔnɔ ten sɔrɔ fɔlɔ ɲɛmɔgɔden kelen kelenni de tun bɛ bali ka ye dugu la i b'a sɔrɔ maaw bɛ to ka ɲɔgɔn kɔri kan maa minnu tɛ ko kɔrɔ bila olu bɛ to k'a baroni bɔ kɛrɛfɛ karisa n ko ale ye nin fɛn in de ye ale ye nin den fasɔn in de ye walima a dɔw tun bɛ dugu yɛrɛ bila u bɛ taa sigi dugu wɛrɛ la nka bi maaw n'a foto de bɛ yaala maaw ni ɲɛmɔgɔden foto de bɛ yaala u ka sakini kɔnɔ waati dɔ yɛrɛ tɛmɛna i tun b'a baro dɔ mɛn ekɔliso la n t'a dɔn n'a bɛ sen na bilen n'i ko n'a fɔra kamalenkɔrɔba min k'u ka muso furu ne ko k'a ma se muso furu ye walima n tɛ muso furu n'i ko kuma e t'a fɛ ka den sɔrɔ a bɛ sin ka ko karisa den bɛ sɛgɛnmani na o ye muso furu wa nka o den ɲɛmɔgɔden de bɛ sɛgɛnmani na o ɲɛmɔgɔdenya ma ale tɔɔrɔ dɛ k'a sɔrɔ tuma min na ala ye nin fɔ jɛnɛya kangari datɔ ala fɛ a ye kuma dɔ de fɔ a la i b'a dɔn o de la ko jɛnɛya ye ko cɛjugu ye munna wala taqrabu zina a kana gɛrɛ jɛnɛya la ala m'a fɔ a kana gɛrɛ ko hali a kana gɛrɛ a la parce que ala de y'an dilan ala b'an dɔn fɛn min n'i gɛrɛla a la a ka gɛlɛn i ka kisi a ma o fɛnw dɔ de ye jɛnɛya ye e k'a lajɛ u bɛ station kɔlɔsi ka bɔ tasuma ma cogo min na kɛ station gazima yɔrɔ e k'a lajɛ u kɛlen don ka tasuma n'a a nɔkanda bɛɛ interdit yen na cogo min na n'a si tɔn ka t'i jɔ station na k'i bɛ cigarette min hali ni cigarette min b'i fa hali n'u y'i ta pompisiya la a tɛ min station kɔni kɔnɔ n'i minɛ n'a don o don i bɛ bila ka bɔ baara la bali station bɛ yen hali n'i y'i jɔ ni mobili o b'a k'i ka mobili fa parce que a mobili wulilen tasuma de don i ɲɛ b'o min na dɛ cɛ ni muso cɛ fitinɛ ka jugu ka tɛmɛ o kan alakira ye kangari gɛlɛnw de da a la ko kana sɔn abada i kelen ni muso gansan kelen ka fɛrɛ kana sɔn a ma
kana iyere keka ko na ko ngera doron ko shaytan de asabadai kana dayere la ni islamai wal manye ma bayin yin e ne bi soni ma dawam ya ere mala sa quality soni ma na sono ma dambola wa ninkoyin ma ba jogote de wa ni kira amaye ebike ma bay ma wara de bulu sake yote o mso ngon deblew fuka ti sai ite ma bayo e mana ke mso suturale e mana ke mso bay chugo ini dewni modeu o chey ngoni o kam ma batiye de no yiye o hakli be korole de la e mala kan shiga ndanga koy wallahi ma ni akoni mfendi ka gafela ala ila jade kana so aka kala nati ka nyina mala kana so aka doala ani fu itekeli ma ikishirama e ma yusuf alayhi salam ala ya koloshi chukumina kaboni ngoima tete masara musa bulu ala ya farama ça passe à côté mena kodo kera ibrahim alayhi salam ay kuma do fo kuma ko kanana iba fo ko ngalodo ça passe au temena nga kuma mina ni ko inkundara yusufuka ala mason akake abada msoka nege ka do sono ka dawulo vlantuku qur'an de be ka bal ka datu ka dawaretu ka dawtu adala nga ala ya tanga ni madu aka tarikula naka da alai akop mbete ma ala bi ya famo ngalla ala ya ka jomba utanga ka bonin kunnuma nasoro itala farao jomba uka kana kala nafiye kembe ki soro ka koro tubi man taba Allahu alayhi at-taibu min adh-dhanb kaman la dhanba lahu segiko daka alay kangar daka min fo akwa la taqrabu zina akana hali gerejena yala innahu kana fahisha ko jenaye cheni koy wasa sabila an sira chejuba jenaye cheka jude ngwala kira ko sallallahu alaihi wa sallam aka hadisa kinama dala ko la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min ko jena kala kwanti jena ke fiew abe jena la kuma mina ko mu'mini doble ko jena ke kuma kwante mu'mini ne ma foda kira de kuma info la yazni zani hina yazni ko jena kala ti jena ke kuma mina abe ke ga jena ke wa huwa mu'min kasro ko nyaado limana kon bana sa ala na kafa ba ala kan gangar da kambai ku dama min duni na ce o becce polo jena rete anga ke ali fruit alay adama di dladla chukumina note hali furu nyonya te ko no yen jago jena ya ma haklima benin to famu ni tenyere blani man inshallah hali furu nyonya te ko no yen jago jena ya horom so beta aka fini bla peu kuma mina ay limania ko ndebli e kon ngala ko bana e horonge biti ka fini bla peu kuma mina ni ko kama e ka limania bana foyte ibli e ma ali qur'an nasun kele ka tubi daira wa ko illa man taba wa amana wa amila amalan salihan ali kire ndefu ala sallallahu alaihi wasallam no keme mo tabulu yibi sika damashila bada ma de do were bunu ne ni uka ala ko kuma men ni uka ala ko kata u yeni ko façon nun sraka hali ta fe ga metlula wala taqrabu zina koroidi akana gereje na ala koroidi o korade ko ka meziru ta inache feo fembe isama foraki kano feunde ka ale retede comme nous bi se alema ki ko ge dabla on de sero de la tewni muso nyamini ango bi ko foito la o be fa befe sere ni ki ka bureau pardon bi chekelen zigita ka muso kelen zigita hal na bi na émission ke abi chekelen muso kelen nya shinyoma na bo koko ke aba shogi
walceni walmuso fa ka soginde o de civilisation e tobu ko de kay ko ni ambe tobu de ka kula de gete kira kon mangala wala sallallahu alayhi wa alihi wasallam laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana dade ndengene wala kira dimso in ngamba Fatima radiyallahu anha kone ko mu here muso madaka ko cew kana yi kana cew yi ebolo ni kaba ko kuma koroma de do ibina yin ngal ke sa kuma cheka muso wara yi o haram ya muso kuma haki ko don kuma de be ka fi ya fa biya ko mu ngai mu here muso ma kwa kana cew yi cew kana yi kuma do sebene do o fori era dabla la wajulla neta fiendo ke dilla ka do ala kira fi sallallahu alaihi wasallam fiendo ke duna kira ko am sufla ma kwa ay ta ay sutura ya datu ay do e ko fiendo te wani yeba onade kira ko kuma o fla fiene do awye tala we ala kira musu e ni ka secrétaire nyewa me nyonyena je dungo do sokoma e ni bo tege ti nyon tege no bo borom yali ni musoto do rabbina mulu bale yini ngalu la ko ngasiga patron vraiment aben lama ka temen cheka aben muya ka temen cheka nalu mai hali shini nayi furu aflemina akla ko beto sena ab mo bu yere mala safu ko yere nana kebbi ambe contrôle de la koy wallahi ya jiyela la kulu fa on vea mena ni bora bi ma fla fe noro le nyona cheni msuwa ab fam babe jina kalaw ni muso yɛrɛ furu ka ba kɔni ino de maloya ɲɔgɔn ma sa o de kɔni o sokɔnɔ fɛnni dɔ de y'i bolo ka sokɔnɔ minɛnw dɔ don ino tɛ ɲɔgɔn ye sira ka bilen i bɛna sɔnjuguya daminɛ kun bon maa minnu yɛrɛ maa furulen minnu kɔni b'a la kɔni ala ye hadu min bila olu kan o kɔrɔ ye k'olu bɔra adamadenya hukumu kɔnɔ maa min ye muso to i kunna ka kɛ jɛnɛyakɛla ye k'i to cɛ kunna ka kɛ jɛnɛyakɛla ye ala kɔni y'o tigiw bɔ adamadenya hukumu kɔnɔ parce que o de y'a to a ye sira di ko k'u wulu kunji ni faw la wulu la a b'a kunji cogo min na ko k'o tigi kunji ten n'a ni a sariyaw dafara silamɛya bɛ kiri min bolo a kan o ye k'a farala kiriw k'a wulu kunji anw da b'o la foyi t'o fɔli la o tɛ kirimi ye o tɛ ko cɛjugu ye ni bɔ kɛra e n'a cɛ sɛ bɛ min k'a la o ka jugu o ye a bɛ zonw kɛra o ye a tɛ fɛn fɔ o la o komi ni min ka di ye n'o sanction fɔra i bɛ dimi. Ni mima deli ka furu kɛ ko ka mun k'o la ko ka gɛɲɛ 100 k'o la kabi ala k'e da kabi balikuyara diɲɛ don o don gɛɲɛ 100 juru b'e la diɲɛ kalo o kalo gɛɲɛ 100 dɔw b'u ka gɛɲɛ yɛrɛ da dɔn bilen o b'a la u ti yafa ɲini ala fɛ a kiiri ti bɔ u la i dun k'a dɔn fɛn o fɛn n'a ti bɔ i la diɲɛ na a bɛ kɛ ka sɛbɛn i ka gafe de kɔnɔ o ni su dama min n'a muso bɛ ɲɔgɔn ka danbo la wa sudama mina cɛ bɛ ɲɔgɔn ka danbo la muso furulen den sidɔnbali wolola cɛ ka so su tɛ wa cɛ musotigi jɛnɛyakɛla su tɛ wa parce que ala kun ko k'a fa a ma fa de ɲankuma tɛ yen o mɔgɔw b'o de la o de e ma adamaden fagoni cayara parce que mɔgɔw tɛ o u sara ala yɔrɔ a mɛnna o de ye maa barikaba ni caya sigida la wa nin ko in a bɛ an ka jamana yɛrɛ b'a fɔ maa minnu ma ko maabaw olu de nin yɔrɔ ka bon nin ko la ka tɛmɛ bɛɛ kan denmisɛnninw bɛ maa minnu ladege bɛ directeur ba de ye a mana sigi musow bɛ don ka bɔ yɛrɛ min k'a kan a ka baara client t'o don ka bɔ k'a kan musow donni ka nɔgɔ a kan ka tɛmɛ minnu bɛ na u ka papier ko la a fɛ i kan. Yaro ni jamana hɛrɛ sɔrɔ kɔni an kɔni t'an jigi tigɛ ala la ɲɛtɛ jamana min ni mago bɛ directeur la fo ani min bɛ jɛnɛya la fo de ka bila ɲɛ ka na fo de k'a wele ko n ye karisa bila ka taa barika t'o relation na barika tɛ directeur in yɛrɛ la barika tɛ jɛnɛyakɛla in na barika t'a ci yɛrɛ la ani ne jamana ye nin de ye dɛ actualité ye nin de ye situation bɛ nin cogo de la. So kɔni bɛ sokɔnɔ ten u b'u yɛrɛ n'o fana mɛnna sokɔnɔ o fana bɛ ko wɛrɛ ɲɛɲini a yɛrɛ ye n'o ni chauffeur t'a la o ni kuma wɛrɛ b'a la ne kɔni ne ye n seko kɛ n'a kɛra min ye a jurumu b'ale de kan
a jurumuta ka de ni tika sigi bo furula ki sigi natabadenya na che kuna iti che yinyena ki sigi mbe war kuna ni ya don ko ati che ko magodla I furu sa I ka furu ma vraiment min fo ay hey ka wolofu ka ti sa ite che ko shidon ka wolofu ka ti sa ite muso ko shidon akafsa jani me kono doide fensika jani me fensika andona blade ani fo ite kele Ibn al-Qayyim al-Jawziyya de fa ko dam ko numbe ba ka toto ajurumu awa ala beto ko yere fana senge be ba ka toto abaraji kan yere malasa parce que do ma chama killa muso chama fana sigimbe war kuna sigide furu kuna ko e fana te furu kula ko sigimbe do ko war de be che ko te be che kuna na te ye ti yere ta ko mo ko la ni ko mo ti ye ti bo ebe che kuna chere de ti yenyena est-ce qu'il me donne parce que ay be villa kono clim bi shiklim ko war bi dima ay mobilisa nga dima nga ale ere de ti ye malangolo do jena kala do yano ko kata roja hey matsa fo ko ne mo shugo ke furusa ka de nga ni i ma nyena ma e wallahi ma nyena ma manga to furula ni kuma ina digira chemina ni ta fe imso furuka sa do sokono c'est très simple ani bena daga tugune dala ko ne ko aka furusa kuminga mani yo dabla du so be yala la duska shibini ku fa akla ke klim te fo nye ni klim te ni ngasola be here mina etala abe lafiya mina etala do mso do rek kambe fana fema ngadi yake ale ko ngato aka war na fulo ina dro ti chejala ki fo ila da yusu be chela am so ma fana be abebe balima ni koko kadi che ake Allah kalib la condition na dron ale rabina tanya ina ere wa adama do bendela femunu ba alaka danga jiga adama deka alkira sallallahu alaihi wasallam ko jina ba adama de halaki li ko de dodo o mo ni ko de charimbe du ko na kembe kasiki daw fa ade ba ga wolo kuma be anga foro makoro ba be sranya mo de yede hala do ta fa ka du gaso folo kuma do la lamoro ko ere kunye bara ma stafa ka obligations nga wata biye de ambe chugo mina bi ko ni hali to da do la brus ko no do ko nyamo de tike dugu tike abina na kai de halati be do be ni fe ne ko ni da tike dugu tike na seri ere tamadu sabil la da de wuli من على كبودك عين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا ألاكو جرا كان كلامي إنه كان فاحشة كجنا كرتشيني وساء سبيلا أن سرتش جوبا كودنا كوجكو إني ميا كيو ده فلوتكين بلا كتمة بكا هل فرود دمنو بكم بجنابي إلا من رحم الله هل يكتوك مسفرو إبو كدم ني جنابي ودوبنا سكي دنا كتودي أبدا نيونا تودي ni mana bodoro yana kwa awa atale flaka kokorola ni nasro mina ba chama mfile obunye chiu deka nu nana ni msomi njarwe nu nana kuma bay ni mafla ni masa obiyon zora dalay era nyebala be mina ngo shima e dache ka bwama ono furula no ma son sigilima fana ibina be yala ni ngalla e ma soro la ya eta jugo don akoro eta don ko jena kala do ngo qur'ane aya jena kala furuli haram ya mu'mini kem ye ma ladabune a haram ya mbe imay ka jena kala ka don ko ni mutun ye jena kala ka furu ni angalo damana ka jena angalo damana shere nani ma yibolo gaye biseki obikila
jɛnɛya tɛ ko deni ye dɛ nka ko kɛmɛ bi komi foyi tɛ a ka nɔgɔ adamadenw bolo bi ka tɛmɛ ji min kan a ka nɔgɔ adamadenw bolo bi ka tɛmɛ dumuni kɛ kan wa jamana in nafolo jaa dɔn bɛɛ ko nafolo bɛ dun jamana kɔnɔ nafolo bɛ dun jamana kɔnɔ jamana in nafolo taa fɛn wɛrɛ la dɛ fɛn fila don dulɔ jɛnɛya wa nin fɛn fila de bɛ insécurité wolo jamana kɔnɔ k'a caya i bɛ denmisɛnnin maa faala fɛn o fɛn na u b'a taa don dɔ wɛrɛ la dɛ dulɔ jɛnɛya u bɛ moto fɛn o fɛn kan k'a suɲɛ dulɔ jɛnɛya nka n'i ye jɛnɛya ta fɔ jamana ka sira t'o la jamana b'a ko non mɔgɔ ka plaisir de ye jamana ka foyi t'o la o tɛ haramu ye ni n'a bɛnn'a na ka ban ni violation de don i nɔ kan ka minɛ n'o tɛ ni n'a bɛnn'a na baasi t'a la ayiwa ala ye jogo minnu haramu ye dɛ anw b'o jogo ninnu tɔnɔw de nɔfɛ o jogo ɲuman minnu ni o tɔnɔ bɛ adamadenya dilan anw bɛ tɔnɔ nɔ nka an t'a fɛ ka jogo in baara bamananw ko ten ko n tɛ bosokini fɛ nka n b'a kanjɛgɛ fɛ k'o tɛ ɲɛ dɛ anw ta ye gɛnbo de ye an kɔni silamɛya tɛ silamɛya ye jogo minnu fɔ walahi ni dɔ bɔra jɛnɛya la i bɛ dɔ bɛ bɔ ko damadɔw bɛ yen kirimu don jamanadenw bɛ siran ɲɛ dɔ bɛ b'o la sisan i ye zonba fɛn o fɛn ye dɔrɔgutɔrɔlaba fɛn o fɛn ye i b'a sɔrɔ u bɛ baara kɛ npogotigini dɔw de ye i bɛ sonyɛnikɛla ba fɛn o fɛn na biro kɔnɔ a bɛ k'a sonyɛ ka taa di muso dɔw de ma cɛw ka wari ta yɔrɔ dɔnnen don an fɛ yan n'o tɛ miliyari damadɔ a bɛ dun cogo di o tɛ dumuni ko ye bilen koyi o tɛ dumuni ko ye o tɛ kuransara ye o tɛ foyi a bɛ dun cogo min na anw b'a ɲɛ dɔn bɛna ka na npogotigininw jɔ parking na ka mobili san 25,000 30,000 ka d'u ma u b'u bila ka taa vacances la olu de bɛ carte d'u ma ka nafolo k'u kunna k'u bila ka taa Dubaï i bɛ taa Dubaï i b'a sɔrɔ npogotigininw bɛ yaala la u bɛ sanni na u ma furu fɛn t'u somɔgɔw kunna fantanden kule e bɛ yaala la Dubaï i bɛ fɛnw san 1,000,000 i bɛ fɛnw san 2,000,000 e y'o bɔ min an ko jamana wari b'a la ka dun tan de musow yɛrɛ b'o de fɔ ko kuma ko dangadenya dɔ ni k'i kɛ jɛnɛyakɛla i bɛ wari bɔ dɛ b'a taara kira ka hadisa dɔ bɛ yen dɔw b'a ko hadisa ko k'a ma saha a bɛ taa ne kɔni bolo a sahalen jɛnɛya kɔni tɛ kuncɛ fantanya kɔ abada kira ye bɔnɛ minnu fɔ jɛnɛya la fantanya y'a bɔnɛw dɔ ye diɲɛ kɔnɔ yan jɛnɛya bɛ ko minnu se adamaden ma diɲɛ na yan n'o ni lahara ta tɛ kelen ye ala kira ka hadisa dɔw ye fantanya fɔ a la i bɛ fantanya dɛ jɛnɛya tɛ ku wari la o a tɛ ku wari la dɛ bana nin ko in a ye to an ka segin an ko man taaba taaba Allahu alayhi n'i ma nin si faamu don dɔ i bɛna ala ka sanction faamu dɛ parce que ala kira ye kɔlɔlɔ minnu fɔ fantanya b'a la banajugu b'a la min ka jugu o bɛɛ ye maa si t'o fɛ o ye si surunya ye nin saba de bɛ jɛnɛya nɔfɛ diɲɛ kɔnɔ yan o ni laharata in tɛ kelen ala kira ka hadisaw nana n'a ye dɔw b'a fɔ k'a ma sa ne kɔni bolo a sahalen waaqiw b'a sabati n'i ye jɛnɛya mana cari yɔrɔ o yɔrɔ bana sidɔnbali bɛ caya kelen a filanan jɛnɛyakɛla ninnu yɛrɛ ni fɛn b'u bolo u laban bɛna fantanya n'u ma segin u kɔ a sabanan maa min bɛ si sɔrɔ k'i to jɛnɛya la a man ca dɛ a waanɛba bɛɛ a caman halakira sira fɛ dɛ aw ka hakili jagabɔ bali ne yɛrɛ ye hakili jagabɔ i bɛ duuru jate a ka sigida la sisan ka wuli karanda dabila bɛɛ bɛ kule n'i tɔgɔ ye a min ye si sɔrɔ a man ca dɛ na dumanden bɛ bɛɛ la ka ja ka mɛn sa joona y'o fura ye a ye to an ka hakili sigi nka na kɔrɔ laban ye na tigɛ wɔɔrɔ ye nin ko ninnu waati la ko don wa n'i m'a to ala bɛna sanction dɔ da i kunna o ka jugu a bɛɛ ye ne ye tariku la e k'a lajɛ i ka taa kalan kɛ i ka maakɔrɔbaw ɲininka jɛnɛya jara maa o maa la furu ma ja a la kana siga o la dɛ maa o maa y'a ka ɲɛnɛmaya fanba bɛɛ kɛ jɛnɛya la a tɛ dususuma sɔrɔ furumuso ko la a si kɔnɔ a ka gɛlɛn dɛ man ca dɛ n ko a man ca e ka taa ɲininkali kɛ bani sigida la min jeune min b'i falen falen
musoula mawdi musoula e ka ta la jabana bal ku yale sa kam suko kera tu bana ba kam so yini na te nyashi du sura musokula Allah kilini min zura ko mara o ba tire do ada ka asada na e fuka ta sa ti nyasu masura musokula al jazaa'u min jinsi al amal adama di min ke ka sarabin na ka sanga woni wana de e mai tarkula ni mantul la jal umam ni nyedeleka mantul la je musokuma ngele shia shima jie kono o tesla ma kuma de o jete mnedi katema arabu fega so sorol te kono wa arabu fede anga ya kala ndo mbita kala ke university ulay ba soro min balaka darsu dale ma university la ale bombe kam soto ya mso ba ale bulu ya obuka soya min balaka kurda ma university la mso to kulo don ba do ko mu ya suma uye minge mso ula kunungo ka koro ko ala yo de seguma ulu de ba anyana ma do dinge kono ko na fatala ko kuma na yo minge de ko ala o sanction de segira kana ka bo ala yoro o de to ala nanam so ko gele o fe ko mi fenga gele fema ni arabu ya me ko mso fla bi bolo ka ba ko do ko asoro a haramu de o fe ke femi gele soro li bara e jam afla ala ka boda kai o bana nin kololo minum bebe ni manetame ibi ala tame kana ni shifamu nga ibina ala tame dodola nda dabla wallahi e ba dabla ni ala sonama tero do ko kuma do mana fon la me e o ba ere senga o ma nda dabla iba dabla de e joni ato kasange kono ka rendez-vous do re sobni e joni ndale ka paralyser ka to koma na ka be musoko kuma fobli muso bita kaburdo mo no feblia ha o be aranjo kaburdo kerda fenga kaburdo kono na o yaru tiseyo wana donko li kulli naba'in mustaqar kibara imbe bisadana ni la dilika me bono ngoti ko jonguna ndi jonguna ngo kwa be la dilika kaka ko ni mi la dilika me o de kunakati ni yeni kuma nunu famu ka segi ko watubi e fe kana kibi tubi ya karude kana tubi ya karude ya do ni do mana ni wajuli façon mais o to sera fait vraiment non ay tien fore non vraiment mina ni ko numbe dabla non nere ni mbora karsa fe shina vraiment ne ba foya nga ko jo junge kata foy ta mu foy aka numéro boy kuna dore ka pisi fale ka a haramu ku ka du haramu ka foli haramu ibi ta mu foy junge kata foy e so ma do ifado ay bado e baraji ni bola bliri ibri simbo jenala tepta isara ijena ke nyona la sara na bola ngonde ma chama nga tubi dansrala ni minda e cigarette ko ni tlala ni mpage ina mbabla minda e dloe bo vraiment na chuna kwa nebe foli duma mbabla o shetana bo chuta jaibulo katema beka ibi pisi de fali iba haram yede na arabna famu na dabla na madabla ba famu na lo mateo ngai de bino bo vraiment ko yanga joka anga jo ale de kunya tuwa ngai de serama ala ka boda kai ala ka mbalo aslama ya chenka ala ka mfatu limania dhatuka anga jamana ala ka baski ala ka ankishi jenama ala ka koroni tlebidu anache ala ka mbona beki shama ala ka andinge ukoloshi ala ka andimso ukoloshi al-ifa wal qana'a ya rabbi ala ko kambona be ala ko kambona be anga jamana ala ka baski ala ka hera do jamana kono fitne ko mun be jamana kono ala ko duga اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ بك من الفقر إلا إليك ومن الذل إلا لك ومن الخوف إلا منك ومن التوكل إلا عليك ومن الرجاء إلا من عندك ولا تخيب فيك رجاءنا اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار رب زدنا علما نافعا وألحقنا بالصالحين
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.